काली राति रे मु भुवनेश्वर जो घर को फेरुली मो कार इंडेक्स रे AQI देखला 397 397 तामाने आमे जदि एठी निश्वास नौचे प्रतिदिन मु सिगरेट टाणेनी ता सहित किसी संपर्क नाही कारण आपण सिगरेट टाणिबा दरकार नाही आपण जदि ए प्रदूषण 387 बा 390 पाखापाखि AQI रो निश्वास नौचंती एयर क्वालिटी रो निश्वास नौचंती तामाने डेली आपण प्रतिदिन 25 रु 30 सिगरेट ही टाणी दउछन जदि 50 मीटर भी जीवार थिबो लोक माने कोन करछन ना बाइक नै के जाउछन ना जो एक AQI आज 387 हेछि सेटा काली की भुवनेश्वर 500 न हो बोली किसी ग्यारंटी नहीं वर्तमान दिल्ली रे केही रहिबा को चाहू नांती काली की भुवनेश्वर मध्ये केही रहिबा को चाहिबे नहीं। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज पुणी गोटे नुआ टॉपिक आज टॉपिक है दिल्ली रो प्रदूषण वायु प्रदूषण पूरा हो हल्ला मचई रखी पूरा देश रे चर्चा जे दिल्ली रो वायु प्रदूषण एते अधिका हो गलानी जे आज ठारू राति 8टा पर लॉकडाउन तेणु कौन पे दिल्ली रो वायु प्रदूषण ये अवस्था आमे जे देखिबा लक्ष लक्ष गाड़ी दिल्ली रे चलुची पेट्रोल डीजेल गाड़ी लक्ष लक्ष ता सहित इंडस्ट्री अछि आउ सबुठू बड़ प्रॉब्लम है जो हरियाणा और पंजाब रो परेली जो चाषी माने कौन कर धान तांकर गहम काटी सारिबा पर से ताको निया लगे दउछन सेटा कहते परेली जळेबा से परेली जो जळौचंती ता द्वारा कौन होछि ना जेतिक जाक धुआं सबु जाक दिल्ली आड़ को आसुछि आ दिल्ली रे लक्ष लक्ष कार बस वेहिकल इंडस्ट्री भर्ती अछि आउ गछर संख्या नाही गछ ही नाहंती आ लोक पूरा पोकम माछी परी अछंती आमे जदि दिल्ली रो AQI देखिबा सेटा 500 क्रॉस करि गलानी आपण किछि वर्ष तळे देखिथिबे गोटे मैच होतला क्रिकेट मैच भारत आउ श्रीलंका मध्य रे से मैच रे आमे एमिति गोटे खेलाड़ी देखिलेनी जे बांती करि नथिला समस्त रिटायर्ड हट हेले इवन विराट कोहली मध्य दुई थर बांती करिवा परे 254 रे फाइनली आउट हेइथिले तेणु जो विराट कोहली भली माने जे एक्सरसाइज करी निज बॉडी की फिट करी रखुची से मध्य से AQI की कंट्रोल करि पारना आउ AQI रो जदि आमे पैरामीटर देखबे AQI रो फुल फॉर्म हैला एयर क्वालिटी इंडेक्स जे देखा जाए ताले 50 रु तळु को जदि AQI रहउची ताले सेटा स्वास्थ्य प्रति भलो 50 रु 100 निश्चय टिके खराब आउ 100 रु अधिका हे गले सेटा स्वास्थ्य प्रति बहुत खराब तेणु 500 जेतबेल हे जाउची माने लिटरली आपण गोटे दिन रे 50टा सिगरेट टाणिबा भली होची जदि आपण 300 रु अधिका AQI रो एयर विश्वास नउचंती ताले 25 रु 30टा सिगरेट टाणिबा भली अवस्था आपण जदि 25 टी 30टा सिगरेट टाणले आपण आपनकर हृदपिंड को जेतिकी आघात करिवे ए AQI रे दिनटे आपण निश्वास नेले ताठरो अधिका आघात करिवे तेणु यार मुख्य कारण सब कोन जेमति मु कहली परेली हे गला लक्ष लक्ष कार हे गला आउ गोटे जिंस लोक माने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सेते यूज करिवा को चाहू नाहंती दिल्ली रे मेट्रो भी अछि बस भी अछि मात्र बोधे सेही संख्या रे जेति संख्या रे लोक सेठी अछंती सेति संख्या रे नाही किछि लोक चाहू भी नाहंती समस्त निज कार दरकार तेणु सेति पई दिल्ली रो प्रदूषण तथापि दिल्ली रो आमे जे देखिबा दिल्ली होची राजधानी देशर राजधानी सेठी पॉल्यूशन कारण पाखापाखि लक्ष लक्ष लोक बहुत संख्यार लोक अच्छे सबुजा मेन ऑफिस सेठी बड़ ऑफिस सबुजा कार्यालय सरकारी कार्यालय सेठी आमर लोकसभा राज्यसभा सेठी तेणु स्वभावतः लोक मान सेठी आसवा स्वभाव कथा तेणु पॉल्यूशन 500 ऊपर को अधिक जीवा स्वभाव कथा धनी माने कौन करते ना धनी माने आजिकली ये जो विंटर सीजन रे दिल्ली छाड़ी अलगा सहर को सब शिफ्ट हो जाउछन कारण सेठी AQI बा एयर पॉल्यूशन कम से माने निज स्वास्थ्य प्रति सजग रहउछन और से माने शिफ्ट हो जाउछन आउ गोटे बड़ कारण है पुराना गाड़ी 15 वर्ष अधिक जेते गाड़ी जेते पुराना हबो सेटा सेते कार्बन डाइऑक्साइड छाड़िबो आउ सेटा सेते प्रदूषण करिवो एटा दिल्ली कथा हमें बुझी परिबा सारा देश रे ता ऊपर चर्चा हवा स्वाभाविक मात्र गोटे कथा एठी जोटा जहा विषय केही किछि कहू ना सेटा होची भुवनेश्वर काली राति रे मु भुवनेश्वर जतल घर को फेरुतिली मो कार इंडेक्स रे AQI देखला 397 397 भुवनेश्वर कहिले आमे कोन बुझु भुवनेश्वर कहिले आमे ग्रीन सिटी बुझु भुवनेश्वर कहिले आमे मंदिर मालिनी सिटी कहू मंदिर मालिनी सहर
ସବୁଜ ସହର ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେଭେଲ୍ କେତେ ଯାଉଛି ନା 387 ଅନବିଲିଭେବୁଲ୍। ମୁଁ ନିଜ ଆଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କଲି। 387 ତାମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏଠି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ପ୍ରତିଦିନ, ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣେନି, ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ପ୍ରଦୂଷଣ 387 ବା 390 ପାଖାପାଖି 350 ପ୍ଲସ୍ AQI ର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଡେଲି ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 25ରୁ 30 ସିଗାରେଟ୍ ହିଁ ଟାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇଭଳି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଚାରିପଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା କଥା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଅଲଗା ସହର ଗୁଡ଼ା ଚେନ୍ନାଇ ଫେନ୍ନାଇ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ପୁରା ଘରଟାକୁ କଭର କରନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କଭର କରାଯାଏ? ଯେମିତି ଧୂଳି ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ନ ଯାଉ, କି ଯେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲ ରଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନର୍ମସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନର୍ମସ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରାସ୍ତା ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଠିକ୍, ଆମେ ରାସ୍ତା ବନେଇବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଏ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଗ ସହର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଲି ଯକ୍ଷ୍ମା ହେବ ଯଦି ଆମେ ଆ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜାଗ ନ ହେବା। କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି, କାରଣ କେହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ ଟପିକ୍। ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ, ପ୍ରତି ଘରେ ଯଦି ଦେଖିବେ 2-3ଟି କାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଇଜି ହେଇଗଲାଣି EMI ଦ୍ୱାରା କିଣିବା ଯେ ପ୍ରତି ଘରେ 2-3ଟି କାର୍, 2-3ଟି ବାଇକ୍। ତେଣୁ କାର୍ ବାଇକ୍ର ଆଉ କେହି ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାଇକ୍ କାର୍ ସବୁ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଯଦି 50 ମିଟର ବି ଯିବାର ଥିବ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କି କାର୍ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଛ କଟା ଉପରେ କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଜ ସହର, କିନ୍ତୁ ଗଛ କଟା ଉପରେ କୌଣସି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଗଛ ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟୁଛେ। ତା ସହିତ କ'ଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ନ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଖବର କ'ଣ କି ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମେଟ୍ରୋ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ପୁଣି ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ସେ ମେଟ୍ରୋଟା କ୍ୟାନସେଲ୍ କରାଯାଇଛି। ମାନୁଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟ୍ରୋ ଭଳି ଆମ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଠି ମେଟ୍ରୋ ଆବଶ୍ୟକ, ମାତ୍ର ଏଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲୋକମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୋ ବସ୍ଟା ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ବସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଗାଡ଼ି କମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେତେ ଭେହିକିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେତେ ଆମେ ଗଛ କଟା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା, ସେତେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏ ଦୋଷ କାହାର? ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଦୋଷ କାହାର, ମୁଁ ଯଦି କାହାକୁ ବି ପଚାରେ ଦୋଷ କାହାର, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମ ଦୋଷଟା ଦେଇଦେବେ ସରକାରଙ୍କର। କାରଣ ଡେଫିନେଟଲି ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ? ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ଏତିକି ଯେ ଯେତିକି ନିୟମ ଅଛି ଆମର ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ, ଯେତିକି ନିୟମ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କଠୋର ଭାବେ ପାଳନ କରାହେଉନି। ସେଗୁଡ଼ା କଠୋର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ବସିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୋଷ ଅଧିକା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର, ଆମ ଜନତା ମାନଙ୍କର। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ସହରରେ ବସବାସ କରୁଛେ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯଦି 50 ମିଟର 100 ମିଟର ପାଇଁ ଆମର ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଭେହିକିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, 20 ବର୍ଷର ଗାଡ଼ି ରଖିକିରି ୟୁଜ୍ କରିବା। କାରଣ ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ କିଣିଥିଲେ କାହିଁ ଗାଡ଼ିଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା, 10 ବର୍ଷ ହଉ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆମେ ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ସେ ବସ୍ରେ କିଏ ବସିକି ଯିବ, ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ କିଏ ଯିବ? ଆମ ପାଖରେ ତ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 2ଟା କାର୍ ଅଛି, ଆମେ କାର୍ କାହିଁ ନ ନେଇକି ଯିବୁ? ଯଦି ଏ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରହିବ, ଆମେ କେବେ ଇଏ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଗଛ କଟା। ଆମେ ଯଦି ଗଛ କଟାକୁ ବିରୋଧ ନ କରିବା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ, ଆରେ ଗଛଟା କଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ତ ଗଛ କଟା ହେଲା, 10ଟା ତ ଗଛ କଟା ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କେତେ ଗଛ ଲଗାଉଛେ ଗଛ କାଟିବା ଠାରୁ। କାରଣ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛେ, ଡେଫିନେଟଲି କିଛି ଜାଗାରେ ଗଛ କଟା ହେବ, ମାତ୍ର ତା ସହିତ ଆମେ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଗଛ ଲଗାଉଛେ ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଯେତିକି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଠାରୁ ନିଜ ଆମମାନଙ୍କର ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଦୋଷ ମନେ କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆମେମାନେ ଦର୍ଶକ, ଆମେମାନେ ସଜାଗ ହେଇଯିବା ଯେ ଆମର ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଲା। କ'ଣ କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କହିଲା ଭଳିଆ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା, 2ରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା,
आउ कौन कर्तव्य जदि अल्प बाट जीवार अच्छी गाड़ी यूज न करी चली चली जा द्वारा कौन हम स्वास्थ्य भी भल हम आप चली चली गले स्वास्थ्य भल हम तेणु एगुड़ा आम रखिले कौन हम ना जो AQI आज 387 होटा काली की भुवनेश्वर 500 न हो बोली किसी ग्यारंटी नहीं वर्तमान दिल्ली रे कहीं रही चाहूना काली की भुवनेश्वर में कहीं रही चाहिए आपण मानकर मतामत कौन आपण मैंने कौ भली सहर चाहते आउ आजिकल कौन है निश्वास माने जोटा कहते निर्मल निश्वास आजिकल आउ बेसिक नीड नुह आजिकल लग्जरी हो जाए कारण आमे माने आम आटमोस्फियर को एते खराब कर सारी आमे ताको एते खराब कर सारी जे आमे निर्मल निश्वास आजिकल लग्जरी तेणु दर्शक बंधु आपण माने चिंता करंतु आपण मान कर्तव्य कौन आमे सरकार उपरे दोष देकर चुपचाप बस पारिबा नाही आपण माने चिंता करंतु निज कर्तव्य विषय चिंता करंतु जो दिन आमे आम परिवेश प्रति कर्तव्यटा बुझीजा ताहले से दिन आमे डेफिनेटली AQI भली प्रोब्लेम रु निजको बंचई पारिबा। धन्यवाद दर्शक बंधु आशा करुच्चे आपण मानक ये वीडियोटा भल लगी तो जदि आपण मानक ये वीडियो भल लगुच आपण आउ जदि आमको चाहूचंते ये भली आउ वीडियो करू आपण मानक गोटे छोट काम छोट रिक्वेस्ट गोटे करी आपण प्रथमे चैनल टाको सब्सक्राइब करंतु तेणु कौन हम ना आम जो भी नुआ वीडियो करूँ सेटा आपण पाखक पहुँची पार द्वितीय ए वीडियोटा को लाइक करंतु आउ अधिकारु अधिका शेयर करंतु सजाग रुहंतु समस्त को सजाग करंतु एटा होची आपणक कर्तव्य। धन्यवाद दर्शक बंधु जय जगन्नाथ जय हिंद वंदे उत्कल जननी।